गोटे भाई एकुटिया हो ना गोटे भाई पूरा जगी था कि भाई आसी बोली हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मान समस्ते केमती अच्छा समस्ते भल अच्छा ना सेम भल था खुशी था आ पूरा आज संडे टाक पूरा भल से एंजॉय करूँ शीत शीत सकाल ठंडा पूरा ठंडा लगे ठंडा ये पड़ुचे आमर ये आपड़ी ठंडा पड़ुचे मत कमेंट्स कर जनइबे सांग मैंने मोर तो तंटी पूरा 4 दिन 5 दिन पूरा बस रही संखी पूरा मेडिसिन रखिया चलती चलती आस्ते आस्ते भल लाणी हेल्ले अच्छी ठंडा छाड़नी नाक फाक टे भल लगे तंटर अवस्था किसी ना तो से सकाल सकाल गरम गरम चा हो गला सांग मैंने चा बसे बस फुटे फुटे सुखईदेला गली पूजा सरी आसली एवं पीबी चा आठ बस गरम करी गले चा बसाली चाड़ा बसला पड़े जलखिया आने तो बंद करदेली गैसटा बंद करी मोर पूजा चलता पूजा सर जस्ट आसली नाकर अवस्था जहाँ होपट साइड लुगापड़ चलती आम सफाई काली सफा करी गोदाड़ी लगा आज बाहर गोदाड़ी लगा बासन सफाई रेडी थुआई सब सेट कर जगार लगे आज रविवार स्पेशल किसी आसनी आज आम रविवार से कणाणिया तो बाहर को माछ आसाला अब तो भोजी अच्छे कहते सार पड़े भोजी खाए तो रविवार बाहर माछ आसाला तो रोई भाकुर माछ टी मुझे टिपुड़ खाने घरे माछ भाजिक कौ दिन पहर दिन 2-3 दिन तले आनी कौ माछ आनी मुझे वीडियो बनई से दिन कौ माछ भाजिक खाई बढ़िया लगी आज आनी रोई भाकुर माछ जावा धुआधुई किसी करनी थुआई सेमिस धुआधुई करके भाजीदेवी रोई भाकुर माछ सहित पखाल भात आज किसी ना आम पिज टे लगे खाइले बढ़िया लगे पखाल ठंडा हो माने गरम पखाल रातिर भात तो चलो खाईद बिक्र मोर आग चा टे पी सारे तापर जी माछ धोबी कौन कौन सब कर देखो सांग मैंने आज दिन सारा ब्लॉगटा भल लगे निहाती भाव लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करने को भूलें चलो जी चा टाक छाणी पीवा कौन कर देख बिकी गोटे कम दिखाई करने से हे भल कि सफा रे पिला कहीं खाली भले से बसुन गोटे मुझे पिठाटा आनी मोर आउे भांगीगला बसिक समान सफा कर लगुन लिक्विड टे खाली सफा कर छाड़ी रे साबुन टे लिक्विड टे लगा बस तू पिठा पकड़ तले बस ये साबुन नहीं थोर भल कि पूरा सफा करदे पूरा पानिया सफा कर लगे मुझे आज रविवार ना मो पूजा कर पड़े मन ना काली तो खाई चल जड़िया चा सांग देनी कौन पड़ला जड़िया कौन खाउची की पूरी उपमा ना डोसा पूरी उपमा हां वो पायड़ा पाटी आता भागी जैसे मोबाइल कैमरा फाटी जो यार नहीं पसे और नहीं रे करते तो अरे हाँ हेलो गाइस खाना कुत्ते ना मिसी जरा दे के चिनी दा
ଘାଣ୍ଟି ଆଉ ତାକୁ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ନା ବସେଇବି କ'ଣ ଇଏ ବୁଝୁଗାନି ସାଇଡ଼୍ଟା ପୁରା ଦାନ୍ତ ମୂଳ ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛି ନା ଗରମ ଚାଡ଼ି ବାଜିରେ ଭଲ ଲାଗେ। तो साने खिया पिया सब सरला टाइम है 11टा बिकी सेपट तार कौन पढ़ापढ़ी चलती आउट साइड बस भात डाली सका बन नी खाली माछ धुआ पूजा पूजा मोर टाइम पड़ेगा तो एपट साइड बस गोटे साइड भात गोटे साइड डाली सीझीगला गोटे बात चलन सांग मैंने एडिटिंग करते सारा वीडियो ना भर्ती है मत टाइम हुए एडिटिंग करने एडिटिंग करछा थे टाइम बाजी ओ थारे बिक्री तो पढ़ापढ़ी किसी ना खाली से बसला टीवी देखला बसिक गडिला खाली लगे न्यूज चलती सांग मैंने कौन बात्या गोटे बड़ बात्या गोटे बोली कौन बिकी बात्या ना मिचाऊ बात्या आस तो जोड़ा हूँ 80-90 किलोमीटर पवन बह भोट कमी चलती चारिड़े मध्य प्रदेश रे बीजेपी जीती सबुआड़े पुणी बीजेपी है एम सब सांग चलती सब खियापिया सब रंधा बड़ा सरला टे बस न्यूज देखुलु बसिक बात्यार कौन चलती आकलन सब कौन आ कि नहीं एडिटिंग करी कहला कि कलिनी फोन कले भाई है सब भौणी सब फोन कर कथा टाइम मोर से पड़ा कौन एडिटिंग कर इच्छा होनी देखिए काली कर बसिक ये भिडियोटा गला मोर केवे ना जो ठिकाना ना 3 दिन जो कि 4 दिन जो कि आज कि बार लगे रविवार है सोमवार मंगलवार बुधवार आड़ पड़े रविवार भिडियो मोर बुधवार जाऊँ मुझे स्पीड्रे न काम कर जय जगन्नाथ चैनल लगी सामान जगन्नाथ दर्शन करदे तो पूरा पूरी गला भाया पूरा लगुच जगन्नाथ चैनल देखीदे तो बढ़िया शांति लगुच कहने सब चलती बस आज भोजी थी जो कहते आज भोजी ना सार किसी 8 तारीख आज मुझे भोजी अच्छी कहीदी आज मैंने भोजी खाई पड़े तो भोजी किसी ना
ଘରେ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିବ ସବୁ ଆଡ଼ି ଗଲେ ଆଉ ଲୁଗାପଟା ପୁରା କେତେ ସାରା ଲୁଗା ସବୁ ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି ଆଜି ଖରା ବି ନାହିଁ ପୁରା ସେ ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ପାଇଲି ପୁରା ମେଘ ପୁରା ହେଇକି ରହିଛି ପୁରା ଏମିତି ସବୁ ଲୁଗାପଟା ପଡ଼ିଛି ଘରେ ଆଣି ସବୁ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ପକାଇଦେଲେ ହେବ ସବୁ ଯାଉନୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁନୁ ଟିକେ ଆଉ ବବୁଲ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ ପରୀକ୍ଷା ଲାଗିଛି ତାର 14 ଯାଏଁ ହେବ କହୁଥିଲା 11 ସରିବ 11 ସରିଲା ପରେ ଆହୁରି କ'ଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଅଛି କହୁଥିଲା ସରିଲା ପରେ ତା ମାସେ ଛୁଟି ହେବ ସେ ପଳେଇ ଆସିବ ଆଉଥରେ ଚାଲିବ ସବୁ ନାଇଁକିରି ଖେଳ ବୁଲ ସବୁ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଭାଇଟା ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଛି ନା ଗୋଟେ ଭାଇ ପୁରା ଜଗି ଥାଉଛି କି ଭାଇ ଆସିବ ବୋଲି ସରିଲେ ତାର ଛୁଟି ହେଇଗଲେ ରହିବ ତାପରେ ଆଉଥରେ ଚାଲିବ ତାର ଥାର୍ଡ଼ ଇୟର୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଚାଲିଛି ଏବେ ସେମିଷ୍ଟାର ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ମାନେ ରୋଷେଇ ତ ଅଧା କରିକି ପଳେଇଥିଲି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବି ବୋଲି ମାଛ ଭଜା ଭାତ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୋର ଆଉ ପଳେଇ ଆସିଲି ଡାଲି ସିଝି ଯାଇଥିଲା ଡାଲି ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ହେଲି ଆଉ ଏମିତି ତ ପାଗ ପୁରା ମେଘ ହେଇଥିଲା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ପୁରା ଶୀତ ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ତ ମୁଁ ଡାଲି ଫୁଟେଇଦେଲି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖିଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ କାଲି ତ ବହୁତ ଗୋଟେ ମାନେ 2 ବିଡ଼ା ପୁରା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ବହୁତ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଡ଼ା ମୁଁ ଧୋଇକିରି ରଖିଦେଇଥିଲି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଆଉ ବନେଇବି ତାକୁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ଟିକେ ଭଜା ନାଇକି ସେ ତରକାରୀ ନାଇକି ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ହେବ ଟିକେ ଶାଗ ମୁଁ ଧୋଇକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେଲି ତାକୁ ଟିକେ କାଟିଦେଲି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ରସୁଣ ଆଉ ଟିକେ କଞ୍ଚା ମରିଚ କାଟି ଦେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଲା ଟାଇପ୍ର ସୋରିଷ ଟିକେ ଦେଇକିରି ଆଉ ରସୁଣ ଟିକେ ମରିଚ ଟିକେ ଦେଇକିରି ଭାଜିଲା ବେଳେ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ତ ପାଣି ଅଧିକ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ତ ସେ ଟିକେ ଜୁକୁଜୁକିଆ ହେଲା ବେଳେ ଟିକେ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଯେଉଁ ଡାଲି ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଲି ସେ ଯେଉଁ ଡାଲି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଏମିତିକି ରସୁଣ ଆଉ ମରିଚ ଟିକେ ଭାଜିଗଲା ଭାଜିଲା ପରେ ଶାଗଟା ପକାଇଦେଲି ଶାଗଟା ପକାଇଦେଲା ପରେ ଶାଗଟା ପୁରା ପକାଇଦେଲି ସେ ଶାଗଟା ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ୁଥିଲା ନେଇକି ଶାଗଟା ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇକିରି ସିଝି ଯାଇଥିଲା ଟିକେ ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେଉଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାତ ମାଛ ଭଜା ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଡାଲି ଭାତ ସବୁ ତ ମାଛ ଭଜାଟା ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ୟମି କେବଳୁ ମାନେ ମାଛ ଭଜା ପୁରା ରୋଷ୍ଟ ହେଇକି ପୁରା ଭଜା ହେଇଥିଲା ଅଦା ରସୁଣ ଦେଇକି ଭାଜିଥିଲି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ରହିଲି ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ବାଏ ବାଏ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖାଇବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଏ ବାଏ ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ